This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जगावे सोई तरे कल कलेश सर्वनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुल न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय करो जन्म सफल कर ले अहि नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अधभुत राधा निरकनिहार और न कोई लख सके शोभागम पार भूत रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाए जहाँ कोई विश्राम कारो बंद राधा स्वामी आगे इन परताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदमाधम सतनाम आदि अनादि जुगदिय नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल लाओ लगाए हमसे जीवन दिया चढ़ाए सप्त चढ़ाया सुरथ बचाई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना करब करब दंडत राधा स्वामी मिल गई बोला भक्ति कसोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी देववत देव बताई विचार सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन काउ सदा विलासा सोधर दर्शाया गुरुपुर दीन बदीन तरत तीर आगे अनख पुरुष दरवारा देखा जाए सुरत सारा इस पर अगमाल कोई कन्हार संत सुरथ कोई करत विहार से जर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सुहारी सूरथ है अति करम गनारी पुरुष नामी जय समामी कारो बंद राधा स्वामी आगे इन परताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदमाधम सतनाम आरो बंद राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सब नय करो पुकार साध संग मय देव निकर परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन अयान चरण पार राम कुले में जाऊं लहर करे जस की बात धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरण धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मई देव प्रभु दीना दीनानाथ हाथ को हाथ मान करो अबरा को नित साथ दीन दयाल कृपा निधि
काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज द्वारे अब पर राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर द्वारे के ब्रह्मा दया करो मेरे साया देव प्रेम दीदार दुख सुख बुझ व्यापे नहीं सबोधवार दया करो मेरे साया देव प्रेम दीदार दुख सुख बुझ व्यापे नहीं सबोधवार बार बार कर जोड़ कर सब नहीं करो पुकार साध संग देव नित परम गुरु दातार साधु संगमय देव नित परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरुदेवा परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानविरन्दस्य ज्ञानङ्गलं शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तापरजनं व्याप्तं येन कृतं चराचरं तत्पदं गतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं गतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नावुरधिकं च नावुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः नाथ मद्गुरुश्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः राधिका निश्चय परम दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः आनंदं परम सुखदं केवल ज्ञानवृत्तिं तन्नादितं घनसदृशं तस्मै एकं लेतं निर्वचनं सर्वोदेशाक्षिभूतं भावातीतं गुणरहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल राधे गोविंद 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 बोले सदा दातरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे छाड़ो रे मान कापड़ चकोरी बदन बोलो हरि 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 नाम परम ब्रह्म निरम धर्म धर्म को कर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे छाड़ो रे मान भवेरा सा अजपाना में करो रे निशराधे गोविंद नाम की बदन लाए लाया नागिरी सदा आसरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल छाड़ो रे मान कापड़ चकोरी बदन बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम परम ब्रह्म निरम धर्म धर्म के कर्म छाड़ रे जय राधे राधे
গোবিন্দ বলে রে ছাড়ো রে মন ভগিরসা অজপা নামে করো রে নিশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ রাম কি বরণ লায়ে লায়ন নিরসরা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল जय गुरु ना आमर समय हो जाए जय गुरु सर्वेश्वर राउतराय भाई म्यूट करंतु सर्वेश्वर राउतराय भाई वर्तमान सत्यानुषण ग्रंथ पाठ करचंती मोर अग्रज प्रतिम इंजीनियर प्रताप कुमार बेहारी भाई केउझरु जय गुरु शुभुची जय गुरु शुभुची अब भाई जय गुरु शुभुची हाँ जय शुभुची परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुषण ग्रंथर बांग्ला अनुवाद पठन निर्भर कर আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও লক্ষ্য রেখো তোমা হতে তোমার নিজের ও অন্যের কোনো রূপে অমঙ্গল না আসে দেখবে সৌভাগ্য লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে কথায় আছে বীরভোগ্য বসুন্ধরা তা ঠিক বিশ্বাস নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনটেই বীরত্বের লক্ষণ জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম जय गुरु जय गुरु प्रताप भाई परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर परमराधा जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा इष्ट परिवार सभी पाद पद्म भक्ति प्रीतिपूर्ण प्रणाम जनाए आज ऑनलाइन सत्संग जोड़ी होता पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने सत्संग प्रेमी सुधी वृंद समस्त को जना अंतर जय गुरु यथायोग्य प्रणाम आज टीम इष्टि चेतना अनुगुल चतुर्विंश दिवस उपनीत होती चतुर्विंश दिवस भोग्य द्रव्यादि निवेदन करछंती आंभ मानकर
ଅତି ଆପଣାର ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗୀ ଗୁରୁ ଭତ୍ତା ଅନୁଗୁଳ ମାଧପୁରରୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀ ଭାଇ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିବେଶ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅଜସ୍ର କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ करे ଏବଂ ଭୋଗ ଦ୍ରବାଦୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି इंजीनियर प्रताप कुमार बेहारी भाई से पटामुंडी केन्द्रापड़ार बासिंदा वर्तमान केउंझर अवस्थापित पंचायत राज डिपार्टमेंट रे जंत्री भावे कार्य करुछंती अत्यंत भक्त लोक तांको परिवार तरफ आज तांकर जन्म दिवस उपलक्षे भोगद्रवादी निवेदन करछंती तेणु यही जन्मदिन अवसर रे उपेंद्र भाई टिके म्यूट करंतु उपेंद्र साहू भाई जयगुरु कटक टी म्यूट करंतु एई जन्मदिन अवसर रे तांको हार्दिक अभिनंदन जणाଇବା सहित तांकर पंच महाजीवन रो उन्नतिर परिकल्पे परम पिता पाखरे प्रार्थना जणाए से अत्यंत भक्त लोक आमे एका संगे पाठ पढुथिलु से मो ऊपर बैच रे पढुथिले तेणु करी सही दिन टू आमे प्रतिपत्ता के आमे जानू आ ठाकुर कम से सदा सर्वदा लगी रही जशीपुर केन्द्र निर्माणाधीन मंदिर रे अग्रणी भाव में कार्य करुछंती बहु केन्द्र मंदिर तांकर सहयोगिता प्रत्यक्ष भाव रही इति अवसर तांकर परिवार मंगल निमंते परम पिता प्रार्थना निवेदन करे आउ भोगद्रवादी निवेदन करछंती आम मानकर अति आपणार केन्द्रापड़ार बासिंदा किंतु वर्तमान फर्टिलाइजर टाउनशिप राउरकेला अवस्थापित प्राणर गृहभत्ता श्री निराकार सुतार भाई तांकर सुपुत्री आयुष्मती शुभश्री मां उच्च शिक्षा निमंते परम पिता पाखरे प्रार्थना करी आज भोगद्रवादी निवेदन करछंती परम पिता पाखरे आमे प्रार्थना करू आपनकर प्रार्थना आपनकर कामना परम पिता मंगल मंजूर करंतु एवं आपनकर सर्वविध मंगल निमंते परम पिता पाखरे प्रार्थना जणाए जय गुरु। वर्तमान भजन परिवेषण करुछंती कटक रु हमर अति आपणार श्री उपेंद्र कुमार साहू भाई उपेंद्र भाई की निवेदन करे भजन परिवेषण करिवे। जय गुरु जय गुरु उपेंद्र भाई आरंभ करंतु। तुम साथे मोर अब दियाने तुम्हें जान मुझे जाने तुम्हें जान मुझे जाने की जाने दुनिया की जाने दुनिया की जाने दुनिया तुम साथ मोर देव अब दियानिया तुम साथ मोर देव अब दियानिया
तुमे जान मोही जाने, तुमे जान मोही जाने, की जाने दुनिया, की जाने दुनिया, की जाने दुनिया, की जाने दुनिया, की जाने दुनिया। तुम हस रंग रस सोहाग अदार, तुम राग तुम रस सब मधुर। तुम हस रंग रस सोहाग अदार, तुम राग तुम रस सब मधुर। তুমি কখন কহিলে মনে লাগেনি, তুমি কখন কহিলে মনে লাগেনি, কি জানে দুনিয়া, কি জানে দুনিয়া। तुम साथ मोर जीवन अब दिया निया, तुम साथ मोर जीवन अब दिया निया। मिलन आनंदे मोरा हरइयो ताता, तुम्हारी दर्शने अंगे जगाई पुराता। मिलन आनंदे मोरा हरइयो ताता, तुम्हारी दर्शने अंगे जगाई पुराता। তুমি আছো দয়া দয়া রহে দুনিয়া, তুমি আছো দয়া দয়া রহে বিছানিয়া। কি জানে দুনিয়া, কি জানে দুনিয়া, কি জানে দুনিয়া, কি জানে দুনিয়া। तुम साथ मोर देवो अब दिया निया, तुम साथ मोर देवो अब दिया निया। दिली जहने वफाई बढ़ाइल हाथ, मौत तुम्हें जहाँ दिला बदले बदलता। दिली जहने वफाई बढ़ाइल हाथ, मौत तुम जहाँ दिला जाने जगत। संसार
बहिने लला संसार बहिने लला इजड़े दुनिया इजड़े दुनिया तुम सत्य मोर देव अवधुनिया तुम सत्य मोर देव अवधुनिया ଜୟଗୁରୁ। जागरो ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ତୁମ ସାଥେ ମୋର ଯେଉଁ ଭାବ ଦିଆନିଆ ମୋର ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କକୁ ନେଇକି ତ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ହିଁ ଭରସା କରି ଆମର ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସାମରୁ ସୁରେଶ ନାଗ ଭାଇ। ସୁରେଶ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆସାମ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଭାଇ। ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଦାଦା? ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା 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 ଜୟଗୁରୁ। होगा भाई धन जीवन साधो ठाकुर चरण उनको हो वरन कर लो। होगा भाई धन जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरन कर लो। होगा भाई धन जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरन कर लो। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट सिद्धि बुद्धि पाप। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट सिद्धि बुद्धि पाप। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट सिद्धि बुद्धि पाप उनको वरन कर लो। होगा भाई धन जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरन कर लो। देव मनुष्य सबकी दाता दयाल गुरु जग विधाता। 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 इष्ट पथ पे मन लगाना चलना सबको चलाना। देव मनुष्य सबकी दाता दयाल गुरु जग विधाता। इष्ट पथ पे मन लगाना चलना सबको चलाना। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण वरन कर लो। होगा भाई धन जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरन कर लो। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवास। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवास।
बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा, बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा। सुधा वचन मूर्त करना बचना सबको बचाना, बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा। सुधा वचन मूर्त कर बचना सबको बचाना, होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। सदगुरु शरण में जाओ इष्ट शुद्धि बुद्धि पाओ, 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 उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। पुरुषोत्तम गुरु धारा जल थल नव मुखर सारा, पुरुषोत्तम धारा जल थल नव मुखर सारा, प्रेम की गंगा बहाना बढ़ना सबको बढ़ाना। पुरुषोत्तम गुरु धारा जल थल नव मुखर सारा, पुरुषोत्तम धारा जल थल नव मुखर सारा, प्रेम की गंगा बहाना बढ़ना सबको बढ़ाना। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। जय गुरु। जय गुरु सुरेश भाई, आपण अति सुंदर भाବରେ आपण ମାନଙ୍କ साथी ମାନଙ୍କ सहयोगितारे अति सुंदर भाବରେ होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण कोरस परिवेषण कले। प्रिय परमଙ୍କ ପାଖରେ प्रार्थना निवेदन कले। आपण आहुरी आहुरी प्रिय परमଙ୍କର एई गुणगान करि चलंतु, तांको अमीय आशीष लाभ करि चलंतु। जय गुरु सुरेश भाई। वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम ठाकुरंकर भावादर्श तोड़ी रखिए उदीयमान युवकर्मी सत्संगर वरेण्य जाजक कर्मी भुवनेश्वर श्री प्रदीप्त कुमार जेना भाई की निवेदन करे संक्षेप ठाकुर भावादर्श तोड़ी रखिए। प्रदीप्त भाई। जय गुरु बाबू भाई। जय गुरु जय गुरु। गतिर्भर्ता प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ हृदय सदगुरु नमस्ते। प्राण ठाकुर मोर भक्ति पुतन जन प्रणाम। श्री श्री बड़मा श्रीपाद पंकज मोर भक्ति पुतन जन प्रणाम। श्री श्री बड़दा श्रीपाद पंकज मोर भक्ति पुतन जन प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा श्रीपाद पंकज मोर भक्तिपुत प्रणाम। पूजन्य बाबाईदा सिपाहीदा बिंकीदा इष्ट परिवार सभींकर रातुल चरण रे मोर भक्तिपुत प्रणाम निवेदन करुछि। प्रणाम निवेदन करुछि ई सत्संग रे उपस्थित ठाकुरंकर पुत पवित्र पांजाधारी सप्रत ऋतिक देवता को अधर्जु जाजक भाई मानू गुरु भाई गुरुमा प्रति प्रत्येक मोर यथायोग्य प्रणाम रा और जय गुरु निवेदन करुछु। जाहु अति आनंदर कथा आज टीम इष्टि चेतना तार चतुर्विंश दिन रे এই सत्संग आयोजन करुछि। आउ এই सत्संग रे आज ठाकुर पाखर भोग जो मन निवेदन करुछंती हमरो सेमानकर सार्विक मंगल पई ठाकुरंकर रातुल चरण रे प्रार्थना रखुछि। ठाकुर सेमानको सुस्थ सुंदर निरोग दीर्घायु करंतु। समस्त ठाकुर को प्रतिष्ठा करी जीवन रे इष्टमय जीवन लाभ करंतु। ठाकुर ही सेमानकर जीवन रो ध्येय होई उठंतु। ई जे
ইষ্টি চেতনা टीम इष्टि चेतना ये नामटा ही आमर प्रत्येक दिन राति पाई आसला बेलू आमर चेतना को जागृत कर इष्ट प्रतिष्ठार आमको आहरी प्रेरणा दौची। बहुत गुरु भाई मानकर ये जे भजन जाजन उपभोग करिवार गोटे सुजोग देइची। मत मध्य आज ये किसी आलोचना करिया पई सुजोग मिलथिबार मु सेमान पाखरे मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुची। ठाकुर आम मानक ये असमय आम माने बांधी जाइछंती तापई ई सत्संगर व्यवस्था अति उपयोगी होईची। समय सापेक्ष जीवा आसबार असुविधा सबको भूलिकी आम आज ये सत्संग समस्त सम्मिलित होउचंती। गोटे परस्पर भाव विनिमय अति निबिड़ता बढ़ी जाइए। ठाकुर गोटे कुआ अच्छी मुस्किल भितर बंचवाटा ही प्रकृत बंचवा गचर फलटा पाचिबा ही प्रकृत पाचिबा। आज ये प्रताप भाई आज ठाकुर पाखे भोग निवेदन करिसेंती शतानुशरण पढ़ुले जो निर्भर करिवार कथा विश्वासर कथा ठाकुर ऊपर अदम्य उत्साह नहीं करिवार कार्य करिवार कथा ये निर्भर विश्वास ठाकुर ऊपर जे गभीर विश्वास कथा थिले विश्वास सबकि संभव। ठाकुर ऊपर ये अतुट निर्भरता गभीर विश्वासटा जीवन ही मूल जिनिसटा। ठाकुर पूर्णपोथी सब जिनिस स्पष्ट भाव कही से ही आमर पाथेय से ही आम गंतव्य से ही आमर ईश्वरंकर पथ। ठाकुर सबू कथा स्पष्ट भाव कही जो कथा कही विश्वास निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनोटी वीरत्वर लक्षण आम मैंने ये ठाकुर को धरीचु ठाकुर संतान ठाकुर को विश्वास करूँ आउ ये जीवन रे ये योद्धार भूमिका आज परिवेश आम ठाकुर जो कथा कही तुम मैंने गोटे गोटे योद्धा ठू कौन गुण रे कम नुहे। आम मैंने ये आज योद्धार भूमिका आज अवतीर्ण विभिन्न समस्यार भितर आमको वीरर साहस नहीं अदम्य उत्साह नहीं कि काम कर ठाकुर आमको सदा सर्वदा चेष्टित कर। जाजन दुईटा जिनिस सब बेले अति स्पष्ट सत्संग रे जाजन रे आदर्श आ जाजन उद्देश्य आदर्श तो ठाकुर आम पाखरे आउ उद्देश्य सत्संग अति स्पष्ट जो जिनिस कि आम मान प्रति प्रत्येक बुझंती। ये सत्संग उद्देश्य मरणा मारणा पारत मृत्यु को अवलुप्त कर आम मैंने समस्ते ये बंचिबा बढ़िबार पथरे आज अग्रसर होती बंचिबा बढ़िबार रास्तार आम समस्त को नहीं चली मनीष जो प्रतिकूल परिस्थिति भितर गति करुच्ची आज मनीष जो समस्ते एकुटिया चलिया निजर स्वार्थ बुझी किंतु सत्संग बुझी अन्य को नहीं चलिबार कथा अन्य को खुशी करी चलिबार कथा अन्य को साथी रे अन्यर भल देखिकी अन्य को भल करेकरी साथी नहीं चलिबार कथा सत्संग आज ही कही। समस्त निजे निजर व्यक्तिगत कथा स्वार्थ कथा चिंता करिया बेले सत्संग किंतु समस्तंकर स्वार्थटा को नहीं चलती। ठाकुर मध्य से कथा हमको आहरी स्पष्ट भाव कही अन्य बंचाई निजे रहे धर्म बोली ताकू ही कहे। अन्य को बंचाई अन्य को वृद्धि प्राप्त करी निजे बंचवा रास्तार बढ़िवा रास्तार चलिबार जो प्रयास ठाकुर ही केवल आमको देइचंती। अन्य न बंचिले आम आमर बंचवाटा मध्य सार्थक हबनी आमर बंचवाटा मध्य उपभोग्य हबनी। परिवेश को बंचेबा निजे बंचवा ठाकुर को प्रतिष्ठा करवा यही सत्संग आज मूल जिनिस जो मनुष्य एकुटिया आज चलिबार अन्य मान को ये करुच्ची किंतु सत्संग ये आदर्शर कथा भितर ठाकुर आमको कही देइचंती आउ आदर्श जो दीक्षाटार कथा आज कही आदर्श दीक्षाटा ही आमको अनुराग आड़ को टाणी नब।
आचार्य देवଙ୍କର पवित्र आशीर्वाद आम उपर अजस्र आशीर्वाद आसीछि आम माने प्रत्येक आमे आज आशीर्वाद टकु मध्य जानिछंती समय अत्यंत स्वल्प आम पाखरे डाक्टर दादा अछंती डॉक्टर विश्वनाथ साउदा सप्रतिनिधि सत्संग वरिष्ठ चिकित्सक विशेष किसी आउ कहबिनी ये ठाकुर पाखे जो आम पाखे आज कर्मर यज्ञ आह्वान आम पाखे आज अच्छी से कर्म यज्ञ रे आमे जमती समस्त सामिल हवा एते दिन धरी जो उपभोग करूचे सत्संग को आम प्रति प्रेरणा भितर आमे बढ़ी चली जहाँ आम अनुभूति भितर आनी वास्तवर कर्मर दाय जो आसी आज आचार्य देवଙ୍କର आशीर्वाद 3.5 कोटी लोकों पाखे आमर पहुंचवार प्रयास ठाकुर सतमंत्र पहुंचवार प्रयास यही कथाटी को जंतु प्रत्येक आम प्रत्येक दिन ठाकुर प्रार्थना पर ठाकुर पाखे प्रार्थना करवा आचार्य देवଙ୍କର आशीर्वाद आम सार्थक कर प्रयास हो आमर यथा योग्य तनु मन धन समस्त अर्पण करी आकु आचार्य देव खुशी करवा अन्न को बंचाइबा अन्न पाखे इष्ट प्रतिष्ठा करवा आउ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठार आम निजे व्रती हवा यही आम जीवन ध्येय हो विशेष किसी कहूनी सर्वशेष भाई माने आमर भोग निवेदन करचंती प्रताप कुमार बिहारी भाई आमर त्रिनाथ सेठी भाई आउ निराकार सुतार भाई समस्त सार्विक मंगल शांति स्वस्ति सुदीर्घ निरामय जीवन एवं एई सत्संग शांति स्वस्ति सुदीर्घ निरामय जीवन पाई ठाकुर आत्मलोचन रे प्रार्थना करी रहउची। जय गुरु। जय गुरु प्रदीप्त भाई आपण अति सुंदर भाव संक्षेप हेले मध्य आपण जाजन भितर वास्तवता भरी थिला तेणुक आपण को ये अधिक समय दे पारि नथिबारु आम्भे माने आपण दुख अनुभव करछु। वर्तमान पाए आम्भ मानक पाखरे सत्संग केंद्र कलिकतारू वरिष्ठ चिकित्सक विश्वनाथ साहू दादा सत्संगर सहपत्रित्व दादा से आम मान पाखरे बहुमूल्य समय दे तांकर सेठी जब कुसुम सत्संग सेठी प्रति प्रातकालीन सत्संग चलुवा सत्वे आंभ मानकर अनुरोध रक्षा करी आज आम सहित जोड़ी होती आसतु तांको पाखरु से जड़े सुवक्ता सुसंगठक सुंदर भाव ठाकुरंकर जाजन तोड़ी रखती वास्तविक कर्मी जड़े तांको पाखरु प्रिय परमकर कथा शुणिबा एवं वास्तव चलनी भितर प्रतिफलित करने को चेष्टित हवा। जय गुरु। विश्वनाथ दादा को अनुरोध करुछि जाजन रखिए 7:10 मिनिट पर्यंत जाजन रखिए। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा आरंभ कर। गतिर भर्ता प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ पीठाता गुरुस्तंग नमस्तुते। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमात्मा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दांकर चरण मोर प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री दादा चरण मोर प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन सत्संगे समवेत श्री श्री ठाकुरंकर सह प्रतिनिधि अन्यान्य पांजाधारी कर्मी बृंद भक्तमंडली ज्ञानी गुणी सज्जन व्यक्ति एवं भक्तिमती माँ मैंने समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। मु प्रथमे निवेदन करी रखे ओडिया ठीक मतन कही पारे ना कहीं बहुत दिन माने छोट बेलू ये कलिकता कि बड़ हो उठा पाठ साठ ये पढ़ा सब किसी माने बेंगली रे कि तेणु ओडिया जेहेतु उत्कल सत्संग केंद्र प्रवासी उत्कलवासी आमे एठी समस्त रहू एवं से दृष्टि किछि किछि ओडिया कथा जानी बा पढ़ा भी टिके जानी से दृष्टि किसी हद कहबार भूल त्रुटि रहिले क्षमा करिवे मु आगे निवेदन करूची तेबी चेष्टा करूची। आज माने सत्संग देइचंती सद्य जे भाई मैंने देइचंती हमर परम पिता रातुल चरण
ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଏଇ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କୁଶଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଇ ଉଠୁନ୍। ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆମେ ପରମ ପ୍ରଭୁର ତାର ମନ ମତନ ହେଇ ଉଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଅହେତୁକି କରୁଣା ବା ଦୟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। এইরকম ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କି ଆସିବ ଏରকম ଆମେ ଭାବିଥିଲୁନି, କୌଣସି ଦିନ ଭାବିଥିଲୁନି। ଆଜି ଦେଖୁন ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସୁଧା ସର୍ଜନ ଉତ୍ସବର ସୂଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁନି ଯେ ଏଇ ଭାବରେ ଏରকম ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। সেই জন্য শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି এবার করিব নীলা অতি চমৎকার আমি নিজে ନାହିଁ বুঝি ଅନ୍ୟ কিবা ছাড়। ଇଏ ତାଙ୍କର একবারে পরিষ্কার ଇଏ କରିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହିକି ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥର ଯାହା ଦେଇଗଲି 10,000 ବছର ଆଉ କାହାରି ଆସିବାର ପ୍ରয়োଜନ ହବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସମସ୍ତ କିଛି ସେ ଦେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ନୀଳା, এই ନୀଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେ ରଖିକି ଗଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ଦାଦା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା, এই দীক্ষা কিপরি হব আমি ସମସ୍ତେ যদি লাগি পড়ু মানে কি আজি এই সিচুয়েশন আস্তে আস্তে নরমাল হয়তো হব কিন্তু এবেঠাରୁ প্ল্যান করিবা, এবেঠাରୁ যাজন করিবা। যে ଯୋଉ ছাত্র কি ମୁଁ কালি সদ্য আমার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সৎসঙ্গর শিবানন্দ প্রসাদ রাজুদা সাথে কথা হଉଥିଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରୀତିବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ପାଖରେ କି এটা বিলাসিতা ନୁହେଁ। ଆମେ ହয়তো ସତ୍ସଙ୍ଗର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କି ପ୍ଲାନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରୁଛୁ ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବୁ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବୁ ନା ଇଏ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢିବୁ ନା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, এটা যেরকম প্ল্যান ଗୋଟେ ରୁହେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁହେ, ସେଇଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବର ଆଶୀର୍ବାଦଟାକୁ ମଥାରେ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଗେଇବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଏଇ হয়তো মুভমেন্ট କରିପାରୁନାହିଁ বা ବହୁତ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ হয়তো ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନଟା କରିବାର ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ଲାନ ମାଫିକ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ପାଖରେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା করতে হবে, হে দয়াল হে করুণাময় প্রভু ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ কিভଳି ମୁଁ এই কাମ এই যে আশীর্বাদ এই আশীর্বাদକୁ সাকসেসফুল କରିପାରିବି। এটা সকাଳ সন্ধ্যা ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ଦଦାତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍, ଯେ ଗୀତାରେ କି ଯେ କଥା ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ କି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି যেটা ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପଢାପଢି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ହয়নি। জ্ঞান କିଏ, জ্ঞানী କିଏ ନା ଭକ୍ତ ହିଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। যে ভক্তই জ্ঞানী, ভক্তি বিহীন জ্ঞান পাচক জ্ঞান মাত্র। তেণু এই ভক্তই সিଏ কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী। ସିଏ ଯଦି ତାର ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇକି ସମସ୍ତ କିଛି ନିବେଦନ କରେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଅଧିକୃତ କରିପାରେ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ମଣିଷର ଜୀବନରେ କି ସମସ୍ତ কিছু এই ଯାହା କିଛି ଏ କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ସେଇ କର୍ମ ଭିତରୁ କି ଇଷ୍ଟ କର୍ମଟା ହଉଛି আসল কর্ম। এই ইষ্ট কর্ম কি লিপ্ত ହେଇକି ରହିବାଟା ହେଉଛି আসল কর্ম। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনକୁ কହୁଛନ୍ତି যে কুমারনাথের গীতা, যেটা ঠাকুর পূর্ণপুথিরে বি বারবার কইଛନ୍ତି যে কুমারনাথের গীতা প্রত্যেকের বাড়িতে একটা থাকা দরকার এবং কুমারনাথের এই পদ্ম গীতা পড়াও দরকার। তে সেই গীতারে কি সে কথা কହୁଛନ୍ତି ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনার তরে যে সকল কর্ম নরে অনুষ্ঠান করে ইয়া ভিন্ন অন্য কর্মে বন্ধন নিশ্চয়। ঈশ্বরের তরে কর্ম কর ধনঞ্জয়। ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁ, ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆମର ସଂସାରଟା ଦେଖା ସେଟା ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଆମର ଚାକିରି କରିବାଟା ସେଟା ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଆମର ଡାକ୍ତରୀ କରାଟା ସେଟା ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ସମସ୍ତ কিছু ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବୁଛୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମଟା ହଉଛି ଯେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଏଇଟାই, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ কথাটা হচ্ছে যে ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনার তরে শ্রী ঠাকুর যে কথা কହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯାଇକି କହିତେ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଧାନ୍ଦାয় মনটি ব্যস্ত ইষ্ট ধান্দা বইলি না তবুও চাষ বিধি দয়া মতিচ্ছন্ন বুঝলি না।
ମତିଚ୍ଛନ୍ନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ୍ଦା ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କର୍ମ ତ ରହିବ ହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବେগে কর্ম করো এবং মনটা ফেলে রাখো ভগবানের চরণে। পূর্ণপুতির সপ্তদশ অধ্যায়ের কি সেটি কହୁଛନ୍ତି যে সারাদিন বিদ্যুৎ বেগে কাজ করবি আর মনটা ফেলে রাখবি তার চরণে, মনটা ফেলে রাখবি তার চরণে। সন্ধ্যের সময় এসে কীর্তনে গা ভাসিয়ে দিবি। এই যে ତାଙ୍କର যে এই কথা, ସେ যে ভাব অবস্থাରେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। তার মানে কি কর্ম ব্যস্ত রইতে হব, কিন্তু সেই কর্ম ভিতরে কি ইষ্ট কর্মটা কিভাবে করবে, তার মানে প্ল্যান, সেই প্ল্যান মাফিক ଯୋଉଟା, সেই প্ল্যান ভিতরে কি যদি ଆମେ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ এই ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଛଡା ରଖି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଛଡା ରଖି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି যে সেটা কি না নাম করো আর মনন করো ইষ্টের যত গুণাবলী, ভাবে কাজে মোক্ষ করো জ্ঞানে গুণে হবে বলি, ভাবে কাজে মোক্ষ করো জ্ঞানে গুণে হবে বলি। তার মানে কি আচার্যদেব শ্রী শ্রী বরদা সে কହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ এই 24 ঘন্টা সময়টাକୁ, এই 24 ঘন্টা সময়টাକୁ কিপରି 48 ঘন্টা କରିପାରେ, 36 ঘন্টা ହେଇପାରେ। এবং সে প্রুভ କରିକି দেখিଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ কিভাবে ହେଇପାରେ, କାରଣ ইষ্ট চেতনা ভিতরে কি আজি এই ইষ্ট চেতনা জাগরণ କରିବା ପାଇଁ কিন্তু এই সৎসঙ্গ, আজি এই যে সৎসঙ্গে ଆମେ ସମସ୍ତେ যোগদান করଛୁ, হয়তো এଠି ବହୁତ ভক্ত লোক ସେମାନେ সঙ্গীত ভিতরে দেখি বা বক্তব্য ভিতরে দেখি ତାଙ୍କର যে ইষ্ট ভাব পোষণ କରନ୍ତି, সেই ইষ্ট ভাব ଆମେ গ্রহণ কରୁ, কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্ট, সেটা আমার চরিত্র ভিতরে কি চরিত্রায়িত କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। এই সাধনার ভিতরে কি এটা যেটা হଉଛି প্রথম বাধা হଉଛି আমার গোটে জন্মগত সংস্কার আমার ଭଲ ନାହିଁ। কিন্তু যেহেতু পরম পিতাকে আমি ধরিছু, সেই জন্য শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হয়ে চলার ভেতর দিয়েই মানুষ কিন্তু তার লক্ষ্যে উন্নীত হতে পারে। সে পারে সবকিছু অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, তার অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠাটা দরকার। এই ইষ্টনিষ্ঠা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সে পারবে না। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন যে এই ইষ্ট চেতনাটাকে জাগ্রত করতে গেলে তোমার বাধা তো আসবেই, সেই বাধাকে অতিক্রম করার নামই হচ্ছে সাধনা। এই যে প্রথম বাধা দুটো আছে, সেই প্রথম বাধা দুটো কি না, সেটা হচ্ছে প্রথম আলস্য আর দোষর দৃষ্টি থাকে যদি তোর, দুঃখ আঘাত অবসাদে হবি যে বিভোর। মনীষ ভিতরে কি এই ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ସାଧନ ପ୍ରଥମ ଦିଟା କଣ୍ଟା, এই ଦିଟା କଣ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ପକାଇତେ ହବ। ସେଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଆଲସ୍ୟଟା, ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ରହୁ। ଆଜି ଦେଖୁନ କେତେ ଭୋର ଉଠିକି ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଲସ୍ୟଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ସେଇଟା କଣ କରୁଛୁ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୁଖର ହେଇକି ଅଛୁ। এই জন্য সেই জন্য কହୁଛି ଆଲସ୍ୟଟାକୁ ଆଗେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟା କରିକି এই যে ଶତନୁজ্ঞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶତନୁଜ୍ଞାର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରଳସ କାମ ଲୋଭ ଜିତ ବସି। এই যে নিরলস হওয়া ପାଇଁ সেটা প্রতিদিন ଆମେ ଶତନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ সেটা কি চরিত্রায়িত କରୁଛୁ? যেটা କହୁଛି যে ତଳେ লেখা আছে যে এই সমস্ত ଯାହା ପାଠ করলে সেটাକୁ ধীরে ধীরে তুমি চরিত্রায়িত করিব। দীক্ষা নবা সময় কদରୁ কি ରୀତି ଦେବତା ସେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ ଭିତରେ କି ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ତ ସକାଳୁ ପାଠ କରିଛି, ମୋର ଏଇଟା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କି ହେଇଛି ତ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାই ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବାଧା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଆଲସ୍ୟଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କି ନା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ରକମ ବହୁତ ଅହଂ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୋଷ ସେଇ ଦୋଷ ଅମୁକ ଦୋଷ ତମୁକ ଦୋଷ, এইটা ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାରିଟା ଭଲ ଗୁଣ যেগুলো ଅଛି সেটাକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆମେ କରୁନାହିଁ, সেটাକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ତାର ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ। সেই জন্য শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে খুব সাবধান, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅପର ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଇ ଦୋଷ ତୁମ ଭିତରେ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧିବ। ତେଣୁ ଦୋଷ ଦେଖିବାଟାକୁ ଆଗେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇ ସାଧନା ପତ୍ର କି ଆଗେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାର କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାଧନା ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ କଣ, ଏଇ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଏଇଟାର କି ମୁଖର ହେଇକି ରହିବୁ ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ
ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ 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 ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে আমার যে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন এই সমস্তଙ୍କୁ ইষ্ট চেতনার কি উদ্বুদ্ধ କରିବାକୁ পড়িব। এই ইষ্ট চেতনার উদ্বুদ্ধ করিয়া পাই শ্রী ঠাকুর সেই জন্য বারবার কହୁଛନ୍ତି যে পড়শিরা তো নিপাত যাবে তুই সুখ খাবি বুঝি, যা ছুটে যা তাদের বাঁচা, তারাই যে তোর বাঁচার পুঁজি। পাড়া পড়শি প্রত্যেক ভিতরে কি ইষ্ট ভাবটা উন্মোচন କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବିତ ହବ ତାହେଲେ ମୋର ଚଲାଟା ବି ଠିକ ହବ। ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଚରଣକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। আজ দেখুন শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কি সাবধানতার বাণী করলেন, বলছে খাওয়া দাওয়া চলছে ভালো, ঘর কন্যা চলছে বেশ, পাড়া পড়শিকে উঠিয়ে তোলো নইলে প্রাপ্তি ক্রমেই শেষ। খাଇବା দাଇବା ଆଜି ଏଇ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଖାଲି ଟିପିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ରସନା ଖାଦ୍ୟ ରୁଚକର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଘରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କେତେ ସବୁ ଆପ ଜୋମାଟୋ, ସୁଇସ୍, ଡୋମିନୋ ପ୍ଲାଜା କେତେ ମାନେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଇଏରେ কি ଅଛି ଆମେ শুধু ঘরে বসে কি খাদ্য পাইউଛୁ। সেজন্য শ্রী ঠাকুর অনেক আগ্রহ করেছিলেন খাওয়া দাওয়া চলছে ভালো, ঘর কন্যা চলছে। আজ প্রত্যেকটা ঘরে দেখুন টিভি কদরু, ফ্রিজ কদরু, মাইক্রো ওভেন কদরু, আপনার মিউজিক সিস্টেম কদরু, এলসিডি টিভি ବହୁତ ଭାବରେ କି ଆମେ ଏନଜୟ କରିବାର ପାର ସେଟା চলছে। ঘর কন্যা চলছে বেশ। কୌଣସି ফার্নিচার যে ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ଗରିବ ହଉ ଆଉ ସେ ଧନୀ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଘରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତ କିଛି এই ঘরকন্যা জিনিস ଅଛି। কিন্তু শ্রী ঠাকুর সেই জন্য সেটি সাবধানতার কথা কହୁଛନ୍ତି যে পাড়া পড়শিকে উঠিয়ে তোলো নইলে তোমার প্রাপ্তি ক্রমে শেষ হয়ে যাবে, তোমার প্রাপ্তি ক্রমশই শেষ হয়ে যাবে। অতএব এই ধারণা তেণু বসে থেকে হরিনামের কলঙ্ক করিস না। বসে থেকে হরিনামের কলঙ্ক করলে কিন্তু সেখানে তোমার সবকিছু প্রাপ্তি শেষ হয়ে যাবে। সে ସବୁ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା করতে হবে। ଆଉ ଏଇ ଅଳସୁଆ ପିଲାଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେ ବାଣୀଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୟୋଜନେ করছো শিথিল ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় নেহাত জানি সেইটিরে তোর ডাকছে খুলে মরণদ্বার। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଜୀବନର ଯଦି ଉପାସକ ହେଇ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉ ତାହେଲେ ସେଇ ଜୀବନର ଯେ ଉପାସକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ ହବନି। ଯେ ପ୍ରୟୋଜনের জন্য যে প্রয়োজন ଆମେ ଦେଖୁ ଅଜୁହା ଦେଖୁ ଯେ ଦାଦା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ଏଇ ମତେ ତ ଚାକିରିରେ ଜଏନ করতে হবে, ଚାକିରି ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଧରତେ ହବ, ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡେ, ତାପରେ କୌଣସି କାମ কি କରିବି ইষ্ট কাম ବହୁତ কিছু অজুহাত দেখে। সেই জন্য কହୁଛି যে প্রয়োজনে করছো শিথিল ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, তোমার ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা যদি তুমি শিথিল করে দাও তাহলে যে প্রয়োজনে করছো শিথিল সেটা কি হবে না ডাকছে খুলে মরণদ্বার। নেহাত জানিস, শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে নেহাত জানিস সেইটিরে তোর ডাকছে খুলে মরণদ্বার। ଆମେ ମରଣମୁଖୀ ପତିତ ହଉ। ଆଜି ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡରେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆମେ ହାରେଇଲୁ, ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଲୋକେ ତାକୁ ଆଉ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଏରকম ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ନୀତି ଯଦି ପାଳନ କରିକି ଯେ ସଦାଚାର ବିଧି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଭିତରେ କି ସେ ଯେ ବହି ତାର ଭିତରେ କି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଗଲେ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ମତନ କରି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସେଇ ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ଥ ନିବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କରୋନା ତାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ବର୍ମ ପଡିକି ଅଛି। ମୁଁ ଯେଟା ଅନୁଭବ ଭିତରେ କରିଛି ଏଇ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କରୋନା ଯୋଉମାନେ ମେଡିକାଲ କର୍ମୀ ସେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ମୀ ଭିତରେ କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଠି ସେମାନେ ପୁରା ଆପଦମସ୍ତ ଗୋଟେ ଇଏ ପଡିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇକି ରହିଛି ଯାতে କରୋନା ଭାଇରସ ଟା ତାକୁ ଏଫେକ୍ଟେଡ ନ କରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିଭିରୁ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ମ ଇଏ କରିକି ଆସେ, ସେ ତୀର ତାକୁ ଭେଦ କରିକି ଯାଇପାରେନି। লক্ষণ রেখা যেরকম রেখা কাটিকি ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଲେଖା যে অতিক্রম সে রেখা অতিক্রম করতে রাবণ যেতে যাଉଛି সেତେବେଳେ সে তার যেন ଜଳି ପୋଡି ଚାଲିଯାଉଛି। ঠাকুর সেই রকম ଆମକୁ ରକ୍ଷା କବଚ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ହଉଛି ନାମ, ଯେ ବୀଜ ନାମ, ଯେ ସତନାମ। এই নাম ধ্যাନ ଯେତେ ଯିଏ ମଣିଷ କରୁଛି ତାକୁ କରୋନା କିନ୍ତୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିପାରିବନି, ଭେଦ କରିକି ଯାଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ତା ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଟା ମୋର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି,
ଯେତେବେଳେ ସେ କରୋନା ତାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସଟା ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଯେମିତି ଛଡିଛି ଯାହାରି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ତାର ପଜିଟିଭ ହয়তো ବାହାରିବ ଏରকম ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଲାଗି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବେରକା ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କବଚ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କି ନା ଏଇ ରକ୍ଷା କବଚ যেটা সেটা হচ্ছে নাম এই বীজ নাম জপ করিবার ভিতরে শ্রী ঠাকুর বলে উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন চলায় জপ যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করায় তপ এই নাম যাতে করিপারিবেন সেজন্য শ্রী ঠাকুর বলছেন যে একানুরক্তি তীব্রতা এবং ক্রমাগতি জীবনের সার্থকতা জীবনের সার্থকতা একানুরক্তি এবং তীব্রতা তীব্রতা মানে অ্যাক্সিলারেশনটা বড়াইতে হবে অথবা নামরূপে জপ করিবার কথা কହୁଛି ଆମେ କି নাম ধ্যান କରୁଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ করতে হবে চলা ফেরা উঠা বসা ସବୁ ସମୟରେ কি ଆମେ তার চিন্তা রকি অছু কিনা তার নাম କରୁଛୁ কিনা এই নাম করলে সেজন্য নামর মতো কিছু পাওয়ার নেই সেই পাওয়ার কি জড়ি পড়িকি খাক ହେଉଛି করোনা ভଳି এই ভাইরাস আହୁରି যেতে বড় ভাইরাস যাই আসু না কেন যদি এই ইষ্ট চেতনাটা রুহে এবং স্থির বিশ্বাস যদি রুহে যে ঠাকুর কইଛନ୍ତି যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ ইষ্টবৃত্তি আনে আনে সবার পরিত্রাণ আমি যদি ঠিক করে ইষ্টবৃত্তি নিবেদন করি খাও ইষ্টবৃত্তি ঠিক সমୟରେ সেটা ঠাকুর বিধান মাফিক যদি ତାକୁ ପଠେଇଥାଉ ତାହେଲେ ସବୁ বিষୟରେ কি শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে তুমি মঙ্গলের কোলেই আছো তোমার কোনো চিন্তা নেই তিনি রক্ষা করবেন তাই রক্ষা করার মালিক যে সেই রক্ষা কবচ দিয়েছেন সেই রক্ষা কবচକୁ আঁকড়িକି ধରି ରଖିଥାଉ যে পর্যন্ত যেরকম কর্ণটা রক্ষা কবচ ତା ପାଖରେ କି ଥିଲା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଥିଲାନି ଯେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଠାକୁର এই রক্ষা কবচ ଦେଇଛନ୍ତି কিন্তু ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ যে ଆମେ কি সেই রক্ষা কবচ ঠিক মতন পালন କରୁଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେ ଦିନ ଯାଉଛି ଆମେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ରକ୍ଷା କବଚର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତବୁ ମୁଁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଛି যে শ্রী ঠাকুর বলছে কি জানিস ইষ্টবৃত্তি পালা এক টুকেরই নিখুঁত চলায় জুড়ায় অযুত জ্বালা এক টুকেরই নিখুঁত জ্বলায় এক টুকেরই নিখুঁত চলায় নিখুঁত চলার ভিতরে কি বলছি দুটো পয়েন্ট শ্রী ঠাকুর কইলে সেটা হচ্ছে ইষ্টবৃত্তি পালা কিন্তু এই নিখুঁতটা কি এটা ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই ବାଣୀଟା ସେଇଟା কি କହୁଛନ୍ତି যে দিন গুজরানি আয় থেকে কর ইষ্টবৃত্তি আহরণ জল গ্রহণের পূর্বে তা করিস নিবেদন নিত্য এমনি নিয়মিত এমন পারিস করেই যা মাসটি যাবে পুরবে তুই ঈশ্বর স্থানে পাঠাস তা ঈশ্বর স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে আরো তুই বুদ্ধি রাখিস গুরু ভাই গুরুজনের দুজনাকে সেইটি দিস পাড়া পড়শির সেবার কাজে রাখিস কিন্তু কিছু আরো উপযুক্ত আপদগ্রস্তে দিতে হবে যেমনটুকু পারো এইসবগুলির আচরণে ইষ্টবৃত্তি নিখুঁত হয় এতে করে ইষ্টবৃত্তি জানিস কিন্তু পূর্ণ নয় এই যে নিখুঁত হয় সেখানে তিনি বললেন যে ইষ্টবৃত্তি কি নিখুঁত একটুকেরই নিখুঁত চলায় জোড়ায় অদূর জ্বালায় ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଖୁঁତଟା କିଭଳି হয় ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଠିକ ମତନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛୁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି যে মনীষর সংস্কার মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার সঙ্গে অভ্যস্ত সংস্কারের বিরোধ হয় তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন তাই আমি ঠাকুরকে কুৎসামণ্ডিত করি যে এতদিন ধরে আমি ঠাকুরকে নেই চালছু আমার এই বিপদ অমুক তমুক নানা রকম প্রশ্ন করি শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে মঙ্গলদাতা সে দণ্ডিত হচ্ছে আমার এই যে অভ্যস্ত সংস্কারটা আমি ঠিক ভাবে করিপারুনি আমি ইষ্টবৃত্তিটা ঠিক মতন করিপারিনি ଏବେ ବି যে শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে বাসি କପଡ଼ାଟା ଛାଡିକି ତାପରେ ପବିତ୍ର ସହକାରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାସି ବିଛଣାରେ ବସିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆମର ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ অরুণ উষার আগে করিস রাত্রি সজ্জার সকলই ত্যাগ করিকি তারপরে ইষ্টবৃত্তি নিবেদন করতে হবে তাহলে আমি সেই ঠিক ভଳି যদি ঠিক মতো ন করু তাহলে তার আশীর্বাদରୁ বঞ্চিତ তো হଉ নিখুঁত ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ବ୍ୟାପାର ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି যে ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇତେ ଚାଉ ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ବିଧି ବିଧାନ ଠିକ ମତନ କରି ପାଳନ କରିକି ଚଳିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଭିତରେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ଯେନ থাকে
সবার ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর। সবার ধর্ম যা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে সৃজনশীল করে তোলে সে ধর্ম তোমার এবং তাহা প্রত্যেকেরই। প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচা বাড়ায় সহায় হও। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের, প্রত্যেকটি দেশ এবং প্রদেশের কোন জাতি বা কোন বর্ণকে অবদূত করিয়া যাহারা শ্রেয় লাভ করিতে যায় তাহারা ব্যর্থতাকে লাভ করে। তুমি হিন্দুই হও, মুসলমানই হও, খ্রিস্টানই হও, আর যেই হও না কেন, কিছুতেই এই ব্যভিচারকে বরদাস্ত করতে পারবে না। প্রাণের আকণ্ঠ ক্ষমতা দিয়ে নিরোধ করবে তার প্রতিটি পদক্ষেপকে। মহাপুরুষ, নবী ও তার পুরুষ যাহারা সশ্রদ্ধ আনতির সহিত তাহাদিগকে অবলোকন করো। তাহাদের মুখ নিঃসৃত পরম পুরুষের প্রেম ও সন্দীপী বাণী আমাদিগকে কি বলিয়াছেন, কেমন চলনায় আমরা সার্থকতায় উপনীত হইতে পারিব। তাই বলি, বিদ্বেষকে অবদলিত করো, হিংসাকে চির বিদায় দাও, অতৃপ্তিকে অবলুপ্ত করো, প্রেম তোমাদের ভেতর ভাবে জাগরিত থাকুক। শান্তি দাও, শান্তি লাভ করো, প্রত্যেকের শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকো। আর ইহাই ধর্ম, এবং আমি মনে করি ইহাই ইসলাম, আর বৌদ্ধ খ্রিস্ট নীতিও ইহাই। এই যে তিনি বললেন সাধনার পথে প্রথমে তিনটি বলছেন, তাই বলি বিদ্বেষকে অবদলিত করো, কারণ বিদ্বেষ এলেই তুমি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়বে, আর সংকীর্ণতাই হচ্ছে পাপ। আর কি না, হিংসাকে চির বিদায় দাও। মানুষ মানুষের প্রতি একটা হিংস হয়ে উঠছে। একটা গুরু ভাই আর একটা গুরু ভাইয়ের প্রতি হিংসা করছে, সে উঠে যাচ্ছে, সে এ করছে, সে ভালো করছে, এই করে তার প্রতি তার মধ্যে কোনোদিন কিছু ছিল না। অটোমেটিকলি আমাদের যেন জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ভেতরে আছে, আমি তার প্রতি একটা হিংসা করছি, তার উন্নতি আমি করছি, তার উন্নতি আমি দেখতে পাচ্ছি না, এই সমস্ত কিছুর ভেতর। তাই তিনি বারবার করে তিনি বলছেন যে আর অতৃপ্তিকে অবলুপ্ত করো, প্রেম তোমাদের ভেতর অচ্ছেদ্য ভাবে জাগরিত থাকুক, শান্তি দাও, শান্তি লাভ করো, প্রত্যেকের শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকো, তাহলে গিয়ে আমরা শান্তি পাবো। যাই হোক, পরম পিতার আতুল চরণে আমি সেই প্রার্থনা করি, আজকে আমরা বহু সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছি। আমার মতন একটি অধম যে পুনর্জন্ম আমাকে ঠাকুর দিয়েছেন। আমি একজন ক্যান্সারের পেশেন্ট। কিছুদিন আগে আমার সেটা ক্যান্সার ধরা পড়ে, এবং আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার কাছে নিবেদন করার পরে, বাবাদার কাছে নিবেদন করার পরে, তাদের আশীর্বাদে ট্রিটমেন্ট হয়ে আজকে আপনাদের সামনে আমি কথা বলতে পারছি, ঠাকুরের কথা নিবেদন করতে পারছি। আজকে রীতিকথা করছি, আমি শ্রী ঠাকুরের এই নাম বিতরণের যে মহাব্রত সেটাও করতে পারছি, সমস্ত কিছু তার আশীর্বাদে। এটা সম্ভব ছিল না। আমার সঙ্গে যারা এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা হয়তো আজকে পৃথিবীতে নেই, কিন্তু আজকে পরম প্রভুর দয়ায় তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি তা আমার ভেতর দিয়ে তার কাজ তিনি করাচ্ছেন। আপনাদের প্রত্যেকের প্রার্থনায়, আপনাদের প্রত্যেকের আশীর্বাদে, ঠাকুরের অজস্র আশীর্বাদে আজকে আমি তার কথা নিবেদন করতে পারলাম আপনাদের সামনে। এটা পরম প্রভুর অহেতুকী দয়া এবং করুণায় তিনি চাইছেন। তাই শ্রী ঠাকুর একটা বাণীতে আমি সেটা অনুভব করেছিলাম, সে তিনি বলছেন যে সব প্রবৃত্তিতে রত থাকে ইষ্ট কার্য, সেই তো যোগী, সেই তো সন্ন্যাসী, কাল নত যার ভয়ে। আমরা যদি প্রত্যেকে তার এই ইচ্ছায়, তার যদি সমস্ত প্রবৃত্তির ভেতর দিয়ে যদি তাকে প্রতিষ্ঠা করে চলি, তার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকি, তাহলে তিনি রক্ষা করে। সেটা আমি আমার জীবন দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি। তাহলে আমার পক্ষে সম্ভব। দুবার আমি একবার 3 তলার ছাদ থেকে পড়ে গেলাম। এই কলকাতার আমার এই বাড়িতে কাজ চলছিল, মানে 45 ফিট উঁচু থেকে যদি একটা বেসমেন্টের উপরে ঢালাই করা রাস্তার উপরে ইলেকট্রিক তারের উপরে পড়লে তারপরে সে বাঁচে কেউ, সেখান থেকেও ঠাকুর কিন্তু বাঁচিয়েছেন। এবং সেটা 2010 সালের। তারপরে সে হাড়গোড় পুরোপুরি ভেঙে গেছিল, কিন্তু এখনো আমি সুস্থ সুন্দরভাবে মুভমেন্ট করতে পারছি, সবকিছু করছি। এটা তার দয়া, এবং এই তার অজস্র দয়া আমাদের প্রত্যেকের উপরে আছে। আমরা প্রত্যেকে যদি তার সে ব্রত পালন করে চলার চেষ্টা করি, তাহলে তার দয়া অজস্র ভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হবেই হবে। সেই জন্য শ্রী ঠাকুর বলছেন যে একটা জিনিস আমি ছোটবেলা থেকে যেটা করে আসছি, করেও যাব, এই প্রার্থনা করেছি যে ঠাকুর তুমি এইটুকু দয়া করবে। শ্রী ঠাকুর বলছেন যেটা, যে তুমি সদ্গুরু শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো এবং সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আজকের এই যে অনলাইন সৎসঙ্গ হলেও আমরা এই যে যোগদান করছি, আপনারা যারাই যোগদান করে আছেন তারা কিন্তু মঙ্গলের অধিকারী হচ্ছেন। আজকে যিনি ভোগ নিবেদন করেছেন, যারা ভোগ নিবেদন করেছেন তারাও কিন্তু পরম মঙ্গলের অধিকারী হচ্ছেই হবে, এটা আমার স্থির বিশ্বাস। এই সৎসঙ্গই মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।
এই যে বলছেন তোমার উন্নয়নের জন্য আর ভাবতে হবে না, এই উন্নয়নটা কিন্তু সর্বোপরি সব দিকের উন্নয়ন। আমি ভাবি যে এর গভীরতা আমি যেটা অনুভব করেছি, তার শারীরিক উন্নয়ন, তার মানসিক উন্নয়ন, তার সামাজিক উন্নয়ন, তার আর্থিক উন্নয়ন, সমস্ত দিকের উন্নয়নটা নিহিত হয়ে আছে এই সৎসঙ্গে যোগদানের ভেতর দিয়ে, এই সৎসঙ্গ প্রদান করার ভেতর দিয়ে, এই সৎসঙ্গের ভেতর দিয়েই কিন্তু মানুষের উত্তরণ। আজকে কত মানুষ, কত পাপী তাপী মানুষকে তিনি সাধু মানুষে পরিণত করেছেন, কত চোরকে সাধু করেছেন, কত মাতালকে তিনি নর্মাল লাইফে ফিরে নিয়ে এসেছেন, কত আতঙ্কবাদী যে যারা আছে জঙ্গিকে তিনি আজকে নর্মাল লাইফে নিয়ে এসেছেন, এই সৎসঙ্গই পেরেছে। তাই এই সৎসঙ্গরূপী প্ল্যাটফর্মের ভেতর দিয়ে আজকে সৎসঙ্গের যে জাগরণ, যে সৎসঙ্গের যে নবজাগরণ হয়েছে, এই যে সৎসঙ্গের ভেতর দিয়ে সারা বিশ্বের মধ্যে আজকে ঠাকুরের ভাবধারাটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আচার্যদেব যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আহ্বানে আমরা ব্রতী হই। আমি প্রার্থনা করি আপনারা সেই ব্রত নিয়ে আগামী দিনে এগিয়ে চলবেন, এটাই আমার আশা, এবং প্রার্থনাও করি যে আপনারা সেই কাজে সাফল্য লাভ করুন। পরমপিতার আতুল চরণে আপনাদের অটুট ভক্ত জীবন প্রার্থনা করে আমি আমার বলা এখানে শেষ করছি। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା, ଆପଣ ଏଇ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଅଡିଓରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି ମଝିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଶୁଣିବାରେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ନେଟୱାର୍କ ନେଇକି ତ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ଭରସା କରି ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯାହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବକୁସୁମୀରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅମୀୟ ଭାବାଦର୍ଶ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜବକୁସୁମୀରୁ ବହୁ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସହପତ୍ରିକି ଦାଦା କିଶୋର ରାଉତ ଭାଇ, ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କ୍ଷୀରୋଦ ରାଉତ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାଦା ଓ ମା ମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଦାଦା ମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଅନ୍ତରର ଜୟଗୁରୁ ଓ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ। ଆଜି ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଛି, ତା କେବଳ ମାତ୍ର ଭୋଗ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତିନୋଟି ପରିବାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ପୁନରାୟ ସେଇ ତିନୋଟି ପରିବାରର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଆଜି ଏଇ ଯେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଭାବରେ ଋତିକ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଦାଦା ମାନେ ଓ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କର୍ମୀ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ସାକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେ 189ଟି ପରିବାର ଏଇ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହୋଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅମୀୟ ଭାବାଦର୍ଶରେ ଶ୍ରବଣ ମନନ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରେ। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ବାଦ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟର ଆୱାର୍ଡରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଦେଓଘର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୟକୁ କହି ରଖେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ଲଣ୍ଡନରୁ ମିଷ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ରାୟ ଦାଦା ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୀଳମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ, ଯିଏକି ଅନୁଗୁଳର ସନ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମନଜଣୀ ନାଲକୋରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ରହିବେ ରାୟଗଡାରୁ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ ମାହା ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ରହିବେ ଅସୀମ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ। ଆଜିର କିଛି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାଦା ଓ ଭାଇମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ରଖେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ
ବର୍ଷିୟାନ ନୈତିକ ଦେବତା ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାହୁ ଦାଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ निवेदन करिसेंती संध्या 7टा समय सत्संग ढेंकानाल अनुकूल्य ऑनलाइन सत्संग प्रतिदिन भली बहु भाव जोड़ी होगा अरुण कुमार पांडे भाई बरेन जाजक निवेदन करिसेंती सत्संग केन्द्रापड़ा अनुकूल्य संध्या 7 घटिका समय प्रतिदिन भली ऑनलाइन सत्संग बहु भाव जोड़ी होगा पूज्य गुरुचरण परिड़ा दादा निवेदन करिसेंती एवं सत्संग केन्द्र नाचुणी अनुकूल्य संध्या 7 घटिका समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग बहु भाव जोड़ी होगा सत्संग केन्द्र नाचुणी तत्वावधारक गतिकृष्ण उत्तर कवाट दादा बहु भाव निवेदन करछंती सत्संग विहार आली अनुकूल्य संध्या 7:30 समय प्रतिदिन अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग बहु भाव जोड़ी होगापी सत्संग विहार आली तत्वावधारक श्रीयुक्त रमाकांत मिश्र दा बहु भाव निवेदन करछंती एवं संध्या 7टा समय आमर अति आपणार सत्संग बरेण्य जाजक कर्मी राजेंद्र कुमार रथ भाई ये ऑनलाइन माध्यम एक विशेष सत्संग आयोजन करछंती नालको नगर अनुगुल ठारे बहु भाव जोड़ी होगापी निवेदन करछंती वर्तमान पई सत्संग रे ध्वनि देई सत्संग को सांग करिया पई नालको नगर अनुगुल प्राणर गुरु भ्राता दीपक कुमार मंगल भाई की निवेदन करे दीपक कुमार मंगल भाई की छाड़ी अन्य माने समस्ते म्यूट रखिया पई निवेदन करी रखे। जय गुरु दीपक भाई। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम आराध्या जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम आराध्य जगत जननी बड़ माँ की जय। परम श्री श्री बड़दा की जय। परम श्री बड़दा की जय। परम श्री बड़दा की जय। परम पूज्य आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य देव श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। टीम इष्टि चेतना की जय। टीम इष्टि चेतना की जय। टीम इष्टि चेतना की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे मातृवंदनम् वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम ठाकुर चंद्र जी की जय। जय समस्त को जय गुरु। दीपक भाई सत्संग रे टीम इष्टि चेतना कहवाटा ठीक नुहे बुझले। जय गुरु दीपक मंगल भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु समस्त को जय गुरु 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 धर्मानंद भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु समस्त गुरुचरण जय गुरु जय गुरु दादा वीरेंद्र सतर भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु कुमुद्री में जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु बाबू रंजन भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु मां जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु ब्रह्मानंद भाई जय गुरु पुष्कर भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सर्वेश्वर जय गुरु भाई जय गुरु गिरीश भाई जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु सुनील भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु दा जय गुरु जय गुरु भाई सर्व भाई हाँ आज्ञा नना जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु आपनकर ना आपण कंप्लेन दउथले एथरा पाई गले देखे मन कर अछि ए